Okay, good morning. Welcome to mathematics class for 7th grade. Today, we will learn about length. Okay, we will learn about length. The centimeter and millimeter. The SI System International, the units of length is the meter or m. A good estimate of a meter is approximately one long stride. To measure shorter lengths, we use the first, the centimeter equal 1/100 of a meter. Jadi kalau ingin merubah satuan, 1 cm itu sama dengan 1/100 meter. Or the centimeter equal 0.01 meter. Jadi 1 cm itu sama dengan 0,01 meter. And then the millimeter equal 1/1000 of a meter. Okay, or the millimeter equal 0.001 of a meter. Okay, next, the millimeter equal 1/10 of a centimeter. Okay, the millimeter equal 0.1 of a centimeter. Jadi 1 mm itu sama dengan 0,001 meter. Dan 1 mm itu sama dengan 0,1 cm. Okay? For example, the first 100 cm into meter. Okay? 100 cm akan kita ubah ke dalam meter. So, 100 cm equal 100 divided by 100 meter. Oke, diingat kembali tangga satuannya. Karena dari centimeter ke meter itu naik 2 tangga, naik 2 kali. Karena 1 kali naik, kalau naik maka dia harus dibagi. 1 kali naik dibagi 10, maka kalau 2 kali naik dibagi 100. So, 100 divided by 100 equal 1. So, 100 centimeter equal 1 meter. Okay, next. 10 millimeter into meter. 10 mm akan kita ubah menjadi meter. Milimeter ke meter itu naik 3 kali. So, 10 divided by 1000 equal 0. I'm sorry. Ini ada kesalahan. Harusnya 0.01. Oke? I'm sorry, ini ada kesalahan. Seharusnya 10 dibagi 1000 itu 0.01 meter. Oke, ini kurang 01 saja ini. Oke, next. 1 millimeter into meter. 1 mm akan kita ubah ke dalam m. So, mm ke m itu naik 3 kali. Ya. So, 1 millimeter equal 1 divided by 1000. Okay? Equal 0.001 meter. And the last number, 20 centimeter into millimeter. So, centimeter ke millimeter itu turun 1 kali, turun berarti dikali ya. Turun 1 tangga, jadi dia dikali 10. So, 20 times 10 millimeter equal 100 millimeter. Okay? Next. About
relationships between metric units. This is a staircase of units. Jadi ini adalah tangga satuan yang mungkin sudah dipelajari di SD ya. If down, you use multiplication. Jadi kalau turun kamu bisa menggunakan perkalian. Kalau turun berarti dikali. 1 kali turun itu dikali 10. 2 kali turun dikali 100. 3 kali turun dikali 1000 dan seterusnya. And then, if up, you use divided. Jadi kalau naik kamu harus membagi. Sama, 1 kali naik dibagi 10. 2 kali naik dibagi 100. 3 kali naik dibagi 1000. Dan seterusnya. Oke. Next. For example, number 1. 6 centimeter 5 mm into millimeter. Jadi 6 cm, 5 mm akan diubah ke dalam milimeter. Bisa dilihat 5 mm itu sudah nggak perlu dirubah ya, karena memang sudah dari milimeter ke milimeter tidak perlu dirubah. Yang harus dirubah adalah 6 cm-nya. 6 cm equal 6 times 10 because down. Okay? 6 times 10 equal 60 millimeter. And then 60 millimeter plus 5 millimeter equal 65 millimeter. So the answer is 65 millimeter. Okay, next, number 2. 5.6 kilometer into meter. 5.6 kilometer into meter. Oke. Karena kilometer ke meter itu turun 3 langkah berarti harus dikali 1000. 5.6 times 1000 equal 5,600 meter. Okay. Next, the last number. 6,314 meter into kilometer. Oke. Meter ke kilometer. Meter ke kilometer itu naik 3 tangga. Berarti dibagi 1000. 6,314 divided by 1000 equal 6.314 kilometer. Okay, the answer is 6.314 kilometers. Okay, next. The example, number 1. Find the value of the following. Okay, number 1. 80.4 centimeter plus 32 millimeter. Answer in centimeter. Jadi jawaban dirubah ke dalam sentimeter. Berarti yang sudah sentimeter tidak perlu diubah lagi. So, 32 mm equal 32 divided by 10 cm. Because up, naik. Oke, jadi harus 1 kali naik berarti harus dibagi 10. 32 divided by 10 cm equal 3.2 cm. So, 80.4 cm, plus. Ini harusnya plus ya, berarti ini jawabannya salah, nanti akan Ibu ubah. Ini harusnya plus, bukan minus. So, 80.4 cm plus 3.2 cm equal 83.6 cm. Jadi harusnya jawabannya 83,6. Oke? 80.6 cm. Nanti akan Ibu ubah, Ibu kirim balik PPT-nya ya. Oke, number 2. 3,525 meter plus 720 meter minus 1.2 kilometer. Answer in meter. Okay. For
3,525 plus 720. Karena satuannya sama, jadi harus kita tambah dulu. Equal 4,245. Ya, jadi 3.525 ditambah 720 itu hasilnya 4.245. And then minus 1.2 kilometer. 1.2 kilometer, 1.2 kilometer equal 1.2 times 1,000. Okay? Equal 1,200 meter. Karena kilometer ke meter itu turun 3 tangga, 3 kali, maka dikali 1.000. And then 4,245 minus 1,200 equal 3,045 meter. Okay. Next, number 3, 1.825. 1.825 itu 1 koma ya, bukan 1.000 tapi itu koma, titik itu dibaca dengan koma. 1.825 kilometer minus 120 meter. Answer in meter. Okay. 1.825 kilometer equal 1.825 times 1,000. Ya. Karena kilometer ke meter itu turun 3 kali, jadi dikali 1.000. Equal 1,825 meter. And then 1,825 meter minus 820 meter equal 1,005 meter. Oke. Jadi yang sudah sama satuannya tidak perlu dirubah, yang dirubah adalah yang belum sama. Mengikuti perintah soal. Oke, next example. The table gives the height of 5 students. Copy and complete the table. Oke. Yang saya warnai merah itu jawabannya ya. Jadi, Gugun, height m and centimeter equal 1 meter 35 centimeter. Equal 1.35 meter and then equal 135 centimeter. Okay, next. Morgan, height m 1.25 meter. Height m and centimeter equal 1 meter 1 meter 25 centimeter. And then height centimeter equal 125 centimeter. Next, Lisa, height centimeter equal 165 centimeter. So, height m and centimeters equal 1 meter 65 centimeter. And then height m meter equal 1.65 meter. Next, Berlian, height m meter 1.47 meter equal 1 meter 47 centimeter. Height meter and centimeter equal 1 meter 47 centimeter. And then height centimeter equal 147 centimeter. Okay, the last. Topan, height meter and centimeter equal 1 meter 50 centimeter. Height meter equal 1.5 meter. And then height centimeter equal 150
cm. Oke, semoga bisa merubah ya. Oke, next. The example. Which distance is greater? Oke. Number 1. 3,500 meter or 1 kilometer 450 meter. Okay? Because 1 kilometer 450 meter equal 1,450 meter. So, the answer is 3,500 meter. Ya, jadi ditanya yang paling yang lebih besar gitu ya. Yang lebih jaraknya lebih besar itu yang mana? Karena 450 karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1000 digabungkan sama 450 berarti 1450 berarti masih besar yang 3500. Oke. Next. 182 millimeter or 36 centimeter millimeter. Okay, because 36 centimeter equal 36 times 10 centimeters equal 360 centimeter, and then 360 centimeters plus 8 millimeter equal 368 millimeter. And then the answer is 36 centimeter 8 millimeter. Oke, karena dia lebih besar 368 dibandingkan dengan 182 berarti lebih besar 368. Berarti jawabannya adalah 36 cm 8 mm. Oke. Today lesson is finished. Thank you very much for your attention. Dan hari ini kita tidak ada tugas. Tugasnya akan dikasih di hari Senin depan. Okay? Thank you and good morning.